यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम आम मैंने भिन्न भिन्न विषय गुड़िक नहीं आपण मानक निकट में प्रति प्रभात में पहुँचापी चेष्टा करूँ। ईश्वर ये अनुग्रह आम प्रत्येक को देइछन्ति जे सकाळ समय रे तांकर वाक्य शुणिबा द्वारा आम मानकर जीवन यात्रा को आम माने आरंभ करूँ एवं ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा आम ये कार्यक्रम को निरंतर करने पाए सुजोग पाइजु एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत गुड़िक एवं आपण मानकर प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आमने निरंतर भाव में आपण मानक पई प्रार्थना करूँ एवं आपणकर मतामत गुड़िक नहीं आमने आहुरी भिन्न भिन्न भाव में कार्यक्रम प्रस्तुत करने चेष्टा एवं इच्छा करुछु। ईश्वरंकर अनुग्रह निमंते धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर आलोचना रे आमे युवा युवती मानकर संपर्कित एक विषय आलोचना करिबा एवं ताहा मध्य इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को व्यवहार करिबा द्वारा आमने आमनकर लक्ष्य स्थल को पहुँचवा पाई एक सुदृढ़ योजना प्रस्तुत करूँ। जीवन रे जदि इच्छा शक्ति नहीं बा इच्छा शक्तिर अभाव हुए ताहले ना आमनकर कार्य सफल हेबो, ना कार्य को सठिक भाव में आरंभ करि परिबा, ना कार्य को समाप्त करि परिबा। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने, जदि आपण जड़े युवा किंबा युवती अटंती आपण माने जानी रखिबा उचित बा आमे समस्ते जानू जे प्रत्येक कार्यर आरंभ अछि एवं शेष अछि। जे प्रकार की युवा बयसर मध्य एक आरंभ अछि एवं शेष अछि। छोट पिला माननकु युवा बोली कुहा जाय नाही। जेतेबेले जने युवक अवस्था को आसे तांकु कुहा जाय जने युवक एवं सेई बयस अतिक्रम करिगले तांकु आ युवा बोली कुहा जाय नाही, तांकु वयस्क व्यक्ति बोली कुहा जाय। तेणु प्रत्येक समयर सीमा निर्धारण करा जायछि। प्रत्येक कार्यर आरंभ एवं शेष अछि। तेणु युवा समय रे जेतेबेले आपण आपणकर जीवनर लक्ष्य को हासिल करिया पई चाहुचंती सेही समय रे आपणकर इच्छा शक्तिटा दृढ़ हेबा आवश्यक। मोर प्रिय दर्शक बंधु, बिना इच्छा शक्ति रे आपण कौनसी पदक्षेप नहीं पारिबे नाही, कारण इच्छा शक्ति आमनकु पछरु आमनकु ठेले, आमनकु आहुरी प्रेरणा जोगाए, आमनकु शक्ति जोगाए, जहाँकि आमने प्रत्येक कार्य को पदक्षेप भाव में आमने नहीं पारि थाओ। तेणु बिना लक्ष्यर योजना रे बा ए प्रकार इच्छा शक्तिर अभाव रे आमे आमनकर लक्ष्य स्थल को पहुँची पारिबानी। मने करंतु जदि आपण माने आज पाठ पढ़ुछंती, पाठ पढ़ार आरंभ अछि एवं पाठ पढ़ार शेष रे परीक्षा अछि, एग्जामिनेशन अछि एवं सेही परीक्षा निमंते प्रथम दिन ठारू प्रस्तुति हबार एक इच्छा शक्ति जदि जाग्रत हब नाही ताहले लक्ष्य स्थल पहुँचवा बेलू अनेक विपदर सम्मुखीन आम मानकु हबाको पड़े। तेणु एथिपाई मध्य ईश्वरंकर वाक्य आम मानकु आहुरी सुदृढ़ भाव में शिक्षा दिए एवं आज मु विश्वास करुची जदि मु गोटे शास्त्र गोटे अंश पढ़ी निश्चित भाव में आपण मानकु प्रेरणा जोगेइब। मु शास्त्र गोटे अंश पढ़ी ताहा ए प्रकार लेखा अछि। प्रथम करंतिय नामक पुस्तक बाइबल 9 अध्याय तार 26 पदरे ए प्रकार कथा लेखा अछि। अतएव मु दौड़ु अछि किंतु बिना लक्ष्य रे नुहे, मु मुष्टि युद्ध करुअछि किंतु शून्य को आघात करिबा लोक परि नुहे। पाउल जड़े ज्ञानी लोक, शास्त्रज्ञ से
ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଜନାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସଫଳ ସେବକ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ପରି ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ଖେଳର ଉଦାହରଣ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦୌଡ଼ର ଖେଳ। ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବେ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କଥା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୌଡ଼ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେ ପ୍ରକାର କି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଳ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ। ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ବକ୍ସିଂ। ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କେବଳ ମୁହଁରେ ମାରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବାଜିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ବା ନମ୍ବର ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଘାତ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିଣାମ ସବୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ବଳ ନାହିଁ, ଏତିକି କୌଶଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରିଦେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦିଅ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।